आज आम फरेस्ट गार्ड फरेस्टर एक्साइज कनेस्टेबल ओडिया ग्रामर किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एथर डिस्कस करवा। तो देखो फास्ट क्वेश्चन रही स्थापन यार विशेषण रूपटी कौन हम। स्थापन यार विशेषण रूप कौन हम। स्थपित ना स्थापित ना स्थपित ना स्थान कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी। मन रखिए स्थापन यार विशेषण रूप हो स्थापित ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा एक पदरे प्रकाश कर। तो संकित संकित को आम जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम। तो संकित माने कौन। संकित माने डरी जीवा भय करवा डरवा मन रखिए। तो संकितर ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम। जहाँ संकुचित होइछि ना जहाँ को संकुचित करा जाइछि ना जे शंकारे पीड़ित होइछि ना जे आशंकारे पड़िछि। संकित मन रखिए जे शंकारे पीड़ित होइछि। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा संजोगर विपरीत शब्द कौन हम। संजोगर विपरीत शब्द कौन कौन हम मन रखिए विजोग हम ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। यही डेस कार्यटी करने मो पक्ष रे संभव नुहे। तो दुरूह एथिरे आमे केउं बनानटी लगाइबा। दुरूह यही दुरूह कार्यटी करने मो पक्ष रे संभव नुहे। तो केउं बनानटी लगाइबा एथिरे मन रखिए राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी दुरूह ऑप्शन नंबर बी। दरे हर्षुकार लगे रे दीर्घकार लगे मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा कौन एक निर्दिष्ट विषय उपरे वक्तव्य प्रकाश पाउथुबा वाक्य को केउं वाक्य कहुए। विस्मय सूचक वाक्य कहवा ना विषय सूचक कहवा ना नास्ति सूचक कहवा ना विवृत्ति सूचक वाक्य कहुए। कौन कहुए मन रखिए विवृत्ति सूचक वाक्य कहवा। कौन एक निर्दिष्ट विषय उपरे वक्तव्य प्रकाश पाउथुबा वाक्य को हम कहवा विवृत्ति सूचक वाक्य कहुए। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वीरभद्र बाबू परिबा काटी ये वाक्य रे क्रियापद कोटा। वीरभद्र ना काटी ना परिबा ना बाबू। तो एथिरे क्रियापद कोटा हम मन रखिए काटी हे। तो यहाँ हूँ क्रियापद। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा अर्णव कहार प्रतिशब्द। अर्णव तो यहाँ कहार प्रतिशब्द ग्रामर ना समुद्रर ना पुष्करिणीर ना चढ़ागर। मन रखिए अर्णव हूँ यहाँ हूँ समुद्रर गोटे प्रतिशब्द। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा बांछितर विपरीत शब्द कौन हम। बांछितर विपरीत शब्द कौन अनबांछित ना अबांछित ना सबांछित ना नबांछित। बांछितर विपरीत शब्द कौन हम मन रखिए अबांछित हम। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। उपेन्द्र भंज जड़े अभिजात वंशधर थिले। तो एथिरे केउं बनावटी लगे अभिजातर कौटा राइट आंसर। अभिजात केउं बनावटी लगे कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर अभिजात ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा वैज्ञानिकर संधि विच्छेद कले कौन हम। वैज्ञानिक विज्ञान युक्त इको ना विज्ञान युक्त इको ना विज्ञान युक्त इको ना विज्ञान युक्त आन युक्त इको। वैज्ञानिक ताकू जदि आम संधि विच्छेद कले कौन हम कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी विज्ञान युक्त इको वैज्ञानिक। तो नेक्स्ट देखा विशेषण पदर व्यवहार वाक्यर केउठारे करा जायते। विशेषण पदर व्यवहार वाक्यर केउठारे करा जायते। क्रिया परे ना विशेष्य पूर्वर ना कर्म पूर्वर ना कर्ता परे। मन रखिए विशेष्य पूर्वर करा जायते। विशेषण पदर व्यवहार वाक्यर विशेष्य पूर्वर ही करा जायते। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा विनयर सहित ताकू जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम। स विनय ना विनय सहिते ना विनय सह ना सविनय। कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी विनयर सहित स विनय ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा मन सुख ताकू जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम। मनर सुख
ନା ମନକୁ ସୁଖ, ନା ମନରେ ଥିବା ସୁଖ, ନା ମନ ନିମିତ୍ତ ସୁଖ। ମନ ସୁଖ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନର ସୁଖ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କନିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବରିଷ୍ଠ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। କନିଷ୍ଠ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ? ତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେବ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମନେ ରଖିବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? ଦୁଃଖର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦୁଃଖ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଠିକ୍ ହେବ? ତ ଗଣେଶର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କେଉଁଟା ହେବ? ଗଣେଶର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗଣେଶ। ମନେ ରଖିବେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଲାଗିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଶିକାରର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାଲବ୍ୟ ସରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ଶିକାର। ମନେ ରଖିବେ ଦୀର୍ଘିକାର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଶିକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ସାହସର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? ସାହସ ହେବ ନା ସାହସ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାହସ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ସାହସ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭିଳାଷର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଅଭିଳାଷର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଭିଳାଷ। ଭରେ ଅର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ବୁଧନେଶ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ତ ପୁରୀର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପରେ ହର୍ଷୁକାର ରରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ ପୁରୀ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ବାଛ। ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ତ ବହୁତ ତ ଦୁଇଥର ଯାକ ବହୁ ବଚନ ଲାଗିଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ ବହୁତ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଲାଗିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ। ତ ବହୁତ ଦେଇଛି ପୁଣି ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ଲୋକ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ଲୋକ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଅଛି? ଗରିବ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଗରିବ। ତ ଏଥିରେ ରରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ରରେ ଅର୍ଷିକାର ଲାଗିଛି। ତ କେଉଁ ଗରିବ ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ଲୋକ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି, ରରେ ଅର୍ଷିକାର ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଗରିବ ରରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବାଛ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା? ବମ୍ବେ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଗରୀ। ତ ବୃହତ୍ତମ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ତ ବୃହତ୍ତମ ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନଗରୀ ରରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନଗରୀ ରରେ ଦେଇଛି ହର୍ଷିକାର। ବୃହତ୍ତମ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ବୃହତ୍ତମ ହେବନି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭୋକ ଅଛି କହିଲେ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଭୋକ ଅଛି କହିଲେ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ସକର୍ମକ ନା ସମାପିକା ନା ଅକର୍ମକ ନା ଅସମାପିକା? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ
माने कंप्लीट होई न थाए। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा जेउ पद कोनोसी कार्य को बुझे ताकू केउ पद कहिबा। जेउ पद कोनोसी कार्य को बुझे ताकू हमें केउ पद कहिबा। केउ पद को जाए ताकू हम कहिबा क्रिया पद बोली कहिबा। तो ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा पद केते प्रकार। पद केते प्रकार। 2 प्रकार ना 4 प्रकार ना 3 प्रकार ना 5 प्रकार। मन रखिबे पद होउची 5 प्रकार। कौन कौन गुटे होउची विशेष्य पद आ गुटे होउची विशेषण पद आ गुटे होउची सर्वनाम पद आ गुटे होउची क्रिया पद आ गुटे होउची अव्यय पद। तो पद होउची 5 प्रकार। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा क्रिया पदरु केउ गुडिकर धारणा मिले। विशेष्य विशेषण सर्वनाम ना काल पुरुष वचन ना अव्यय क्रिया वचन ना विशेष्य पुरुष काल। क्रिया पदरु केउ गुडिक धारणा मिलता है। केउ गुडिक मन रखिबे काल पुरुष वचन एगुडिक धारणा मिलता है क्रिया पदरु। तो ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा जेउ क्रिया अन्य को कार्य कराए ताको केउ क्रिया कहाचे। जेउ क्रिया अन्य को कार्य कराए ता केउ क्रिया कहिबा। ताको हम कहिबा त्रणार्थक क्रिया बोली कहिबा। मन रखिबे जेमति कि एग्जांपल निजे कांदुनी अन्य जन को कंदाउछि। मन रखिबे ताको हम कहिबा त्रणार्थक क्रिया कहिबा। जेउ क्रिया अन्य को कार्य कराए ताको हम कहिबा त्रणार्थक क्रिया कहिबा। जेमति कि कंदाइबा चलाइबा धरैबा देखैबा सुआइबा माने निजे न करिकी अन्य जन को कराउछि। तो ताको हम कहिबा त्रणार्थक क्रिया कहिबा। तो ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा दियाइबा प्रेरणार्थ क्रियार मूल क्रिया कौन हम। देव हम ना देखा ना कुहाइबा ना देखा। दियाइबा तार मूल क्रिया होउछि देव। मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कोटा। तो प्रेरणार्थक क्रिया का कुआछे जेउ क्रिया अन्य को कार्य कराए ताको हम कहिबा प्रेरणार्थक क्रिया बोली कहिबा। तो सुनिबा भसाइबा देबा भासिबा। तो एथिरु भसाइबा मन रखिबे निजे न भसाइकी अन्य जन को भसाइबा। तो सेथिपाई एटा हिगला प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अक्षुर्ण ताकू जदि आम एक पद में प्रकाश कले कौन हम। जहाँ क्षीण होना ना जहाँ क्षुर्ण होना ना जहाँ क्षुण्ण होना ना कौन नुहे अक्षुर्ण ताकू जदि आम एक पद में प्रकाश कले कौन हम। कौन हम मन रखिए जहाँ क्षुण्ण होना। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी एक वचन चिन्ह नुहे कौटा गोटे एक वचन चिन्ह कौटा नुहे चय ना टी ना टीए ना खंडे। कौटा राइट आंसर। राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर ए चय। चय किंतु एक वचन चिन्ह नुहे मन रखिए। तो यहाँ हूँ बहुवचन। तो नेक्स्ट देखिबा अधारू बेसी ताकू जदि आम एक पद में प्रकाश कले कौन हम। अधारू बेसी अल्प ना बेसी ना अर्धाधिक ना अनार्धिक। अधारू बेसी ताकू जदि आम एक पद में प्रकाश कले कौन हम ना अर्धाधिक हम। तो ऑप्शन नंबर सी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा मेधावी मेधावीर स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन हम। मेधानी हम ना मेधा हम ना मेधाशाल ना मेधाविनी हम। कौन हम मन रखिए मेधाविनी हम। तो ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एमानक मध्यरु शुद्ध शब्दटी चिन्हट कर। तो शुश्रूषार शुद्ध शब्द कौटा हम। शुश्रूषा शुद्ध बनान कौटा हम। कौटा हम राइट आंसर। चारिटी ऑप्शन देछि शुश्रूषा राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर ए शुश्रूषा। तालव्य स्वरे अर्षकार लागिबो तालव्य स्वरे रकार पुणी दीर्घकार लागिबो बुद्धनेश। मन रखिबो शुश्रूषा एटा होउछि शुद्ध बनान। तो नेक्स्ट देखिबा पृथ्वी शब्दर समार्थबोधक शब्द बाच। पृथ्वी शब्दर तार प्रतिशब्द कौन हम। श्री ना दिश ना औषधिश ना विश्वम्बरा। पृथ्वीर प्रतिशब्द कौन हम ना विश्वम्बरा। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताको कौन कहुए। कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉକ୍ତି ନା ପ୍ରବଚନ ନା ରୂଢ଼ି ନା ଉଦ୍ଧୃତି? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବନାଶ କରିବା ନା ଗୁହାରି କରିବା ନା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ନା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା? କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା ନା ଘରର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପାଲଟିବା ନା ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପରି କାମ କରିବା ନା କୁମ୍ଭୀର ପରି ପଡ଼ି ରହି କାନ୍ଦିବା? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବନାମ ପଦ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରେ ବାକ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ମିଥ୍ୟାକୁ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟା ନା ତୃତୀୟା ନା ଚତୁର୍ଥୀ ନା ପଞ୍ଚମୀ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାଡ଼ି ଧରେଇବା ନା ଧରେଇବା ନା ବାଡ଼େଇବା ନା ଦଣ୍ଡେଇବା? ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଡ଼େଇବା ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣପତି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଗଣପତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପରମାତ୍ମା ନା ରାଜା ନା ବିନାୟକ ନା ଭଗୀରଥ? ଗଣପତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିନାୟକ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସମାଜ ନା ଖଣ୍ଡିକ ନା ସମୂହ ନା ମଣ୍ଡଳୀ? ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁବଚନ ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ଖଣ୍ଡିକ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବଚନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କପାଳ ଫାଟିବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କପାଳ ଫାଟିବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କପାଳରେ ଫଟା ଚିହ୍ନ ଥିବା ନା ସର୍ବନାଶ ହେବା ନା କପାଳ ପୁରା ଫାଟିବା ନା କପାଳ ଫାଟି ରକ୍ତ ବହିବା? କପାଳ ଫାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଉଦାର ମନ ଯାହାର ସେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉଦାର ମନ ନା ଉଦାର ମନା ନା ଉଦାରତା ନା ଉଦାରବାଦୀ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଉଦାର ମନା ହେବ। ଉଦାର ମନା ଉଦାର ମନ ଯାହାର ସେ ଉଦାର ମନା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଲଣ୍ଡା ନା କୁଜା ନା ସଖା ନା ଦିଜା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦିଜା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୟାଳୁ ଦୟାଳୁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନା କୃପଣ ନା ନିଷ୍ଠୁର ନା ନିଗିଧା? ଦୟାଳୁର ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ମନେ ରଖିବେ ଦୟାଳୁର
विपरीत शब्द हो निर्दय। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा अतिशय घंच ताको जदि हम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम निघंच ना अति घंच ना अर्घ्य ना सघंच। अतिशय घंच ताको जदि हम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम ना निघंच हम। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा नाही जन्म जार ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम निजन्मा ना सजन्मा ना कजन्मा ना अजन्मा हम। नाही जन्म जार ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम ना अजन्मा हम। मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा हिसाब को अतिक्रम करी ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम बे हिसाब हम ना बे हिसाबी हम ना अति हिसाब हम ना जथा हिसाबी हम। हिसाब को अतिक्रम करी ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम ना बे हिसाबी हम। मन रखिए हिसाब को अतिक्रम करी बे हिसाबी। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही गुणवाचक विशेष पद कौटा। तो चारोटी ऑप्शन देती तो चारोटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे गुणवाचक विशेष पद कौटा भजन ना कावेरी ना वार्धक्य ना नदी। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर राइट आंसर वार्धक्य। तो यहाँ हूँ गुणवाचक विशेष पद ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा दक्षर स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन। दक्षर स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौटा दक्षी ना दक्षा ना दक्षिणा ना दक्षिणी। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी दक्षा। मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा कुंद परी धवल ताकू जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम धवल कुंद ना कुंद धवल ना कुंदा धवल ना धवल कुंदा। कौड़ा राइट आंसर राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी कुंद धवल हम। मन रखिए कुंदल परी धवल कुंद धवल ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा जाह्नवीर प्रतिशब्द कौन हम जाह्नवीर प्रतिशब्द कौन विष्णु ना विष्णुपद ना विष्णुपदी ना विष्णुपदा। मन रखिए जाह्नवीर प्रतिशब्द ही गला विष्णुपदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा विद्वान शब्दटीर स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन विद्वानी ना विदुषुणी ना विद्वाना ना विदुषी। कौटा राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर राइट आंसर विदुषी। विद्वान शब्दटीर स्त्रीलिंग हो विदुषी। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा निम्नलिखित मध्य केउटे एक दरुक्त जुग्म शब्द कौटा गोटे दरुक्त जुग्म शब्द कौटा दिन काल ना थर थर ना टिक टिक ना कटाकटी। मन रखिए थर थर। तो थर थर हूँ दरुक्त जुग्म शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा बाहाकु बता ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम बाहाकु बता यार अर्थ कौन हम सामान्य प्रतिकार ना बा आसिले बता देखा ना बता बाहाकु अटकाई न पारिबा ना बाहाकु बतारे बारण करवा। बाहाकु बता तार अर्थ हूँ सामान्य प्रतिकार। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्य केउटी मौलिक शब्द नुहे कौटा गोटे मौलिक शब्द कौटा नुहे पानी ना वैज्ञानिक ना पत्र ना भात। कौटा गोटे मौलिक शब्द नुहे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक। मन रखिए यहाँ किंतु मौलिक शब्द नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा जो संस्कृत शब्द गुड़ी ओडिया अविकल व्यवहृत हुए ताको आम कौन कहवा जो शब्द जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया अविकल व्यवहृत होता है ताको आम कौन कहवा तद्भव ना तत्सम ना देशज ना वैदेशिक। ताको आम कहवा तत्सम शब्द बोली कहवा। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा जो संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित हो व्यवहृत हुए सेगुड़ी कौन कहुए तत्सम ना तद्भव ना देशज ना वैदेशिक। कौटा राइट आंसर
ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ତତ୍ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥରେ, ନା ମୌଳିକ ଅର୍ଥରେ, ନା ବୈଦେଶିକ ଅର୍ଥରେ, ନା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ? ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ତତ୍ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାନେ ଲୋକମୁଖରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବାହାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ସମ, ନା ତଦ୍ଭବ, ନା ଦେଶଜ, ନା ବୈଦେଶିକ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାନେ ଲୋକମୁଖରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବାହାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଭାଗିନେୟ, ନା ଦାଢ଼ିଆ, ନା ଭଜନ, ନା ପାଟରା? ତ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭଜନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ରହିଛି? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରେ, ନା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦରେ, ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ, ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ରହିଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଆବାସ, ନା ଉଆସ, ନା ଟେବୁଲ, ନା ଭାତ? ମନେ ରଖିବେ ଟେବୁଲ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଟେବୁଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ପାରସୀ? କାମିଜ, ନା ଐନା, ନା ଗାଳିଷ୍ଟ, ନା ଟାଜନ? ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କାମିଜ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରସୀ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଅସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଖାଦ୍ୟ, ନା ଖଦନ, ନା ବୃକ୍ଷ, ନା ଗିନା? ମନେ ରଖିବେ ତ ଗିନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧ୍ୱନିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦେଉଥିବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦେଉଥିବା କ'ଣ କହିବା? ଲିପି, ନା ଅକ୍ଷର, ନା ଆକୃତି, ନା ବର୍ଣ୍ଣ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦେଉଥିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା, ନା ଲିପି, ନା ଅକ୍ଷର, ନା ଆକୃତି? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷର ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ନା ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବିନା, ନା କଠିନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିବା, ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା, ନା ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱର କହିବା, ନା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ରହିଛି? କେତୋଟି ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ 11ଟି ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା, ନା ମାତ୍ରା, ନା ସାଙ୍କେତିକ, ନା କ୍ଷର? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମାତ୍ରା ବୋଲି କହିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ରୂପକୁ ଆମେ କହିବା ମାତ୍ରା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା ନା ମାତ୍ରା ନା ହଳନ୍ତ ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର? ମନେ ରଖିବେ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫୁସଫୁସରୁ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ବେଳେ ମୁଖର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱର କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ନା କଥନ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଥନ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଫୁସଫୁସରୁ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ବେଳେ ମୁଖର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଥନ ଅଙ୍ଗ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କେଉଁଟା? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ କେଉଁଟା? ତୁମେ ନା ସୁନ୍ଦର ନା ଆମେ ନା କରିଛି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ସୁନ୍ଦର, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ପଠର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ପଠ ମାନେ ନା ପଠ ଗୁଡ଼ିକ ନା ପଠ ସମୂହ ନା ସମସ୍ତ? ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ପଠର ପ୍ଲୁରାଲ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।